Hindi na kita iniwan mo akong nag-iisa. Taga saan pala kayo, pre? Pre, taga saan kayo, guys? Teka lang, boss. Bacoor? Na 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 na. Yang lala, bisa. Sige, spam start lang, pre, ha. I-spam start mo lang, pre. Okay. Hala, pre. Hala, gagi. Hala, gagi, naklik yung enter, pre. Hala, pre, gagi. Pag-hold ko ng phone, pre, naklik yung enter. Hala, sana di mag-enter yung kalaban. Pre, please. Ay, gagi, hala. Putang ina, nagkamali, gago. Puta. Ay, ganyan, Hala, sorry, boss. guys. Please ban a hero. Hala, sorry, pre. Nagkamali talaga, pre. Sorry, pre. Pag-hold ko ng phone, pre, naklik ko talaga yung enter, pre. Ang lala. Sige, palag tayo, pre. Guys, pasensya talaga, guys. Pasensya talaga. Sorry talaga, guys. Gagi, ang lala. Mali. Your team is banning. Nang iba. Iwan mo. Sa Visit. Nagkamali pa talaga. Ang lala. Sino ba ito? Yung Ruby, pre. Pan Ruby, pre. Ayan. Your team is picking. Nita kasi yung Ruby ngayon. The enemy is picking. What shadows will I find lurking in your reflection? Grabe, skinner yung mga kalaban, pre. Ang lala. Hana, Sanjo, Rigor.